कष्ट पाउचे। तू भगवान को ही प्रार्थना कर, भगवान को कृपा हेले आमे खूब शीघ्र ही अभिशापर मुक्त हेबा। कौन सर्वनाश हो गला। गत रातिर झड़ वर्षा मोर सबु किछि छड़े नहीं गला। मो घर मो स्वामी मो अंडा समस्ते पानी भासी गले। मु आउ कहा पाई बंचिबी। मु आज ही जंगल छाड़ी चली जीबी। एमिति कही चिल पाख जंगल को गला। आउ सेठी गोटे कुड़िया घर तैयारी करी रहिला। से ता घर पाख जमी रे चाष काम आरंभ कला। चाष काम तो सरी गला, एबे जाए किछि मंजी नहीं आसे। एमिति चिंता करी चिल मंजी आनिबाकू गला। सेते बेले से बाईगण गछर कांद सुनी अटकी गला। अरे एमिति किए कांदुची? केही विपदरे पड़िनी तो? मु आगको जाई देखे। एठी तो तीनोटी बाईगण गछ अछि, हेले बाईगण गछ गुडा एमिति कांदुचंती काहेकि? आमको साहाय्य कर, बहुत दिनरु आमे पानी पाइनु। पानी न पाइबारु आमे सुखी सुखी जाउछु। दया करी आम मूलरे टिके पानी दियो। अच्छा अच्छा टिके अपेक्षा कर, मु एबे तम मानको पानी आनी देउची। एमिति कही चिल नदी को गला। आउ पानी आनी बाईगण गछ मूलरे ढालिला। तमे तीन गछ एठी रहिले केही भी तम मानकर जत्न नेबेनी। मो सांगरे मो घर को चल, मो बगीचारे तम तीन जन को लगे तम मानकर जत्न नेबी। तापरे चिल तीन गछ को नेई निज बगीचा को गला। आउ सेठी तीन गछ को लगई देला। संगे संगे ही ता बगीचार अन्य गछ गुड़ाक सुखी गला। ए कौन? ए तीन गछ को लगो लगो मो अन्य गछ सब सुखी गला काहेकि? ए तीन गछ निश्चय अभिशप्त हेइथिबे। एमानंकु आनी मु भूल करिदेली। एबे ही मु ए तीन गछ को उपाड़ी देबी। ना ना आमको उपाड़नी, आम ऊपर दया कर चिल माउसी। आमे आगरु गछ नथिलु, आमे भी तुम परी पक्षी थिलु। आमे तीन जण भौणी। आम ना कुनी मुनी और रिनी। गोटे तांत्रिकर अभिशाप पाई आमे गछ पालटी जाइछु। कोन हेला? तमे माने कुनी मुनी और रिनी? तमे माने रिनु चढ़ेर झियो ना? तमे माने हजिबा परे तम माँ तम मानको अनेक खोजिला। खोजी खोजी से पागल हो गला। तम मानक चिंता रे तम माँ न खाई न पी तार जीवन चलीगला। ए कौन कहछ चिल माउसी? आम माँ आउ ए दुनिया रे नाही। ए सब आम पाई हेछि। आमे जदी भूल करि न थांतु आम माँ हमको छाड़ी जाई न थांता। तमे माने आ कांदनी, मते कुह तमे माने एमिति गछ केमिति हेल? जदि पारिबी मु तम मानकु ए गछरु मुक्त करिबी। आमे तीनी भौणी अनेक दुष्ट थिलु। आमे मार कथा सुनु नथिलु। दिने आम माँ काम को जीवा समय रे हमको कहिले, आरे पिला माने मु एबे काम को जाउची, तमे माने बाहर को जीवनी। मु शीघ्र घर को फेरी आसीबी। दीदी माँ कहले घर बाहर को नाचिबा पई, हेले माँ जाई नाहंती। आमे सब दिन तांको न कही बाहर को जाऊ आउ मन भरी खेलू। माँ घर को आसीबा आगरु आमे फेरी आसु। हाँ तू ठीक कहिलु, एबे चलो जिबा। दीदी देख देख काऊ अंकल मीठा पिजुली नहीं घर को जाउचंती। चाल तांको पाखरु मीठा पिजुली आनिबा। हेले आमे केमिति आनिबा? काऊ अंकल तांकर सब मीठा पिजुली हमको देबेनी। मो पाखरे गोटे उपाय अछि, सुन। मो आखिरे कौन गोटे पड़ी गला। काऊ अंकल मो पाखको आस, मो आखिरे कौन गोटे पड़ी जाइछि। अरे कौन है कुनी? तो आखिरे कौन पड़ी गला? देखा देखा। तो आखिरे तो किछि भी पड़ीनी।
କିଛି ପଡ଼ିନି। ମୁଁ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୋକ ଆସି ମୋ ଆଖିରେ ବାଜିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ପୋକ ମୋ ଆଖିରେ ରହିଗଲା। ହଉ କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ମୋ ପିଜୁଳି ରଖିଥିଲି। ମୋ ପିଜୁଳି ଗୁଡାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ମୋ ମା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା ପିଜୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋ ମା ପାଇଁ ପିଜୁଳି କିଣିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ମାକୁ କଣ ଦେବି? ଦେଖିଲୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ, ଆମେ କେମିତି କାଉ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ପିଜୁଳି ନେଇ ଆସିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସି ସବୁଦିନ ଖେଳନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ବସି ପିଜୁଳି ଖାଇବା। ଆରେ ଇଏ କିଏ? ଏ ବୁଢୀ ଆମ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ବସିଛି? ଏଇ ବୁଢୀ, ତୁ ଆମ ଜାଗାରେ ବସିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ବସି ଖେଳୁ, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା। ଦିଦି, ଏ ବୁଢୀଟା ଆଖି ଖୋଲୁନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଏ ବୁଢୀ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି, ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ ସେ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ଉପରକୁ ପିଜୁଳି ଫିଙ୍ଗିଲୁ। ସେ ବୁଢୀ ଚଢେଇଟି ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲା। ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ଯେମିତି ତା ଉପରକୁ ପିଜୁଳି ଫିଙ୍ଗିଲୁ, ସେ ଆମ ଉପରେ ଅନେକ ରାଗିଗଲା। ଏଇ ବଦମାସ ଦଳ, ତମେ ମାନେ ମୋ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲ? ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ୍ତ ଗଛ କରିଦେବି। ତାପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ଆମକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବାଇଗଣ ଗଛ କରିଦେଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ ଏଠି ପଡି ରହିଛୁ। ପାଣି ଅଭାବରେ ଆମେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ଆମ ଉପରେ ଦୟା କର ଚିଲ ମାଉସୀ, ଆମକୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତମେ ମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ଶାସ୍ତି ପାଇଛ। ହଉ, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ମତେ କଥା ଦିଅ, ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବନି। ଆମେ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛୁ ଚିଲ ମାଉସୀ, ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁନି, କାହାକୁ ବି ହଇରାଣ କରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ସେ ହିଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢେଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଖୋଜିଲା। ଶେଷରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଠିକଣା ପାଇଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। କିଏ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା? ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ କହ? ଚିଲ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢେଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ବଦମାସ ଛୁଆ ଗୁଡାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବିନି। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ସେମାନେ ଏବେ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଛୁଆଗୁଡା ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଏତେ କରି କହୁଛୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ମୋର ଏଇ ଛଡିକୁ ନେ, ଏଇ ଛଡିକୁ ତୁ ତିନି ଗଛରେ ଛୁଇଁ ଦେବୁ, ସେମାନେ ନିଜ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଏବେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଯେମିତି ସେ ଯାଦୁର ଛଡିକୁ ତିନି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା, ତିନି ଗଛ ଭିତରୁ ତିନି ଭଉଣୀ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆରେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଚିଲ ମାଉସୀ, ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସିନା ଦିଦି, ହେଲେ ଆମର ତ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମ ଚିଲ ମାଉସୀ ଅଛି ନା। ମୋର ବି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ତମେ ମାନେ ମୋ ଝିଅ, ତମେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝିବି, ହେଲେ ହଁ, କେବେ ବି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବନି। ହଁ ଚିଲ ମାଉସୀ, ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଦୁଷ୍ଟ ହେବୁନି। ତୁମର ସୁନା ଝିଅ ହେଇକି ରହିବୁ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ତିନି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଚିଲ ଘରେ ରହିଲେ। ଚିଲ ବି ତାଙ୍କର ନିଜ ଝିଅ ପରି ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା।